स्नेहर पिलामाने आपण मानकु पुणी एक वीडियो को स्वागत। आमे आलोचना करुचे दशम श्रेणी इतिहास चैप्टर 2। आज आलोचना करबा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन जहाँ आगामी बोर्ड परीक्षा पई आपण मानकु काम रे आसीबो। देखंतु बोर्ड परीक्षा रे 50 मल्टीपल क्वेश्चन आउची, तेनु आमे चैप्टर वाइज करूचे। प्रथमे चैप्टर वाइज करिबा, तापरे आमे बाछी बाछी करिबा, ठीक अछि। तेनु आमे चैप्टर वाइज करूचे। तेनु जो माने हम चैनल स्कूल पाठ को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करि दियंतु एवं निजर पढ़ा पढ़ी रे आगो को जानतु। बुझी पारछंती? तेनु आमे चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, ओडिशा केबे इंग्रेज शासनाधीन हैला? ओडिशा केबे इंग्रेज शासन अधीन हैला? 1857, 1803, 1914, 1920। तो यार सठिक उत्तर हो 1803। ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। द्वितीय प्रश्न, 1849 रे कटक कलेक्टर केउ भाषा को सरकारी भाषा भाबे स्वीकृति देइथिले? बंगला, पारसी, ओडिया एवं उर्दू। तो यार सठिक उत्तर हो बंगला। परवर्ती प्रश्न, तृतीय प्रश्न देखिबा। 1882 रे गठित उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थिले? क रे देछि मधुसूदन दास, क रे देछि गौरीशंकर राय, ग रे देछि प्यारीमोहन आचार्य, घ रे देछि चौधरी काशीनाथ दास। तो हाइले यार सठिक उत्तर हो चौधरी काशीनाथ दास। ऑप्शन घ हो सठिक उत्तर। चतुर्थ प्रश्न, केबे लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करिथिले? 1877 मसीहा, ख रे देछि 1882, ऑप्शन ग रे देछि 1867, ऑप्शन घ रे देछि 1887। ताहाले यार सठिक उत्तर हो 1882। ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। पंचम प्रश्न, उत्कल हितवादिनी सभा केउ सहर रे गढ़ी उठिथिला? ऑप्शन क रे देछि कटक, ऑप्शन ख रे देछि संबलपुर, ऑप्शन ग रे देछि ब्रह्मपुर, ऑप्शन घ रे देछि बालेश्वर। तो यार सठिक उत्तर हो ब्रह्मपुर। ऑप्शन ग हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न देखिबा। केउ पत्रिका ओडिया मानक मध्यरे जातीय जागरण सृष्टि करी ओडिया भाषार सुरक्षा दिगरे जनमत जागृत करिथिला? ऑप्शन क रे देछि उत्कल दीपिका, ऑप्शन ख रे देछि संवाद वाहिका, ऑप्शन ग रे देछि बोधदायिनी, ऑप्शन घ रे देछि संबलपुर हितैषिणी। ताहाले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन घ संबलपुर हितैषिणी हो सठिक उत्तर। 7 नंबर प्रश्न देखिबा। किए ओडिशार शेष स्वाधीन राजा थिले? ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किए थिले? हिंदू राजा। ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए थिले? ऑप्शन क रे देछि मुकुंद देव, ऑप्शन ख रे देछि कपिलेंद्र देव, ऑप्शन ग रे देछि पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन घ रे देछि चोडगंग देव। ताहाले यार सठिक उत्तर होछि मुकुंद देव। ऑप्शन क हो सठिक उत्तर। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु किए उत्कल सभा गठन करिथिले? क रे देछि गोपबंधु दास, ख रे देछि हरेकृष्ण महाराज, ऑप्शन ग रे देछि मधुसूदन दास, ऑप्शन घ रे देछि गंगाधर मेहेर। ताहाले यार सठिक उत्तर हो मधुसूदन दास। ऑप्शन ग हो सठिक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न, उत्कल सम्मिलनीर केउ अधिवेशन रे वंदे उत्कल जननी स्लोगान दिया जाइथिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ केउ अधिवेशन? यार सठिक उत्तर हो प्रथम अधिवेशन। परवर्ती प्रश्न देखिबा। 10 नंबर प्रश्न, उत्कल सम्मिलनीर प्रथम अधिवेशन रे किए सभापतित्व करिथिले? ऑप्शन क रे देछि राजेंद्र नारायण भंजदेव, ऑप्शन ख रे देछि धनुर्जय नारायण, ऑप्शन ग रे देछि श्रीरामचंद्र भंज, ऑप्शन घ रे देछि हरिहर महाराज। ताहाले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ग श्रीरामचंद्र भंज। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा केबे ठारू एक स्वतंत्र प्रदेश हैला?
ऑप्शन क रे अछि 1930 मसीहा एप्रिल 1, 1935 एप्रिल 1, 1920 एप्रिल 1, 1936 एप्रिल 1। ताले यार सठिक उत्तर आपण माने समस्त जानिछंती 1936 एप्रिल 1। परवर्ती प्रश्न अमृत बजार पत्रिकार संपादक किए थिले? सुरेंद्रनाथ बानर्जी, मोतीलाल घोष, मधुसूदन दास ना गोपबंधु दास? ताहले यार सठिक उत्तर है मोतीलाल घोष। आपण मानकु होमवर्क गोपबंधु दास जो संवाद कहार संपादक केउ पत्रिकार संपादक थिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। गोपबंधु दास केउ पत्रिकार संपादक थिले? परवर्ती प्रश्न देखिबा कहा प्रेरणा रे गंजाम जातीय समिति गठन करा जायथिला? विश्वनाथ देववर्ता, किशोर चंद्र हरिचंदन, हरिहर मर्दराज देव, नारायण भंज देव? ताहले यार सठिक उत्तर है हरिहर मर्दराज देव। हरिहर प्रेरणा रे गंजाम जातीय समिति गठन करा जायथिला। उत्कल सम्मिलनी तरफरु मोंटेग्यू ओ चैम्सफोर्ड को केबे दाबीपत्र दिया जायथिला? 1912, 1914, 1917 ना 1918? ताहले यार सठिक उत्तर है 1917। ऑप्शन ग है सठिक उत्तर। संबलपुर केतेक नेतृस्थानीय व्यक्ति केउठारे कर्जन को एक स्मारक पत्र देइथिले? कलिकता, दिल्ली, शिमला, कटक? केउठारे? ताहले यार सठिक उत्तर है शिमला ठारे। ओडिशा डिविजन रे मिसिबा पूर्वरु कलाहांडी केउ प्रदेश रो अंतर्भुक्त थिला? मांद्राज, केंद्रीय, गंजाम ना बंग? ताले यार सठिक उत्तर है केंद्रीय। ऑप्शन ख है सठिक उत्तर। ओडिशा डिविजन रे मिसिबा पूर्वरु कलाहांडी केंद्रीय प्रदेश रो अंतर्भुक्त थिला। केउ अंचलटी केंद्रीय प्रदेश रो अंतर्भुक्त न थिला? बामंडा, सोनपुर, बणाई, रेढ़ाखोल? ताहले यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ग है सठिक उत्तर। बणाई केंद्रीय प्रदेश रो अंतर्भुक्त न थिला। परवर्ती प्रश्न बंग लेफ्टिनेंट गवर्नर सार एसी बेली केबे ओडिशा भ्रमण रे आसीथिले? 1887, 1890, 1888, 1889? ताहले यार सठिक उत्तर है 1888। 19 नंबर प्रश्न देखिबा संबलपुर केबे इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत होई केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होइथिला? 1759, 1849, 1856, 1903? ताहले यार सठिक उत्तर है 1849। ऑप्शन ख है सठिक उत्तर। 20 नंबर प्रश्न गंजाम केबे इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत होइथिला? ऑप्शन क रे देछि 1750, ऑप्शन ख रे देछि 1756, ऑप्शन ग रे देछि 1759, ऑप्शन ख रे देछि 1760? ताहले यार सठिक उत्तर है 1759। ऑप्शन ग है सठिक उत्तर। उत्कल दीपिकार संपादक किए थिले? ऑप्शन क रे देछि फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन ख रे अछि गौरीशंकर राय, ऑप्शन ग रे अछि मधुसूदन दास, ऑप्शन घ रे अछि गोपबंधु दास? ताहले यार सठिक उत्तर है उत्कल दीपिकार संपादक थिले गौरीशंकर राय। ऑप्शन ख है सठिक उत्तर। 22 नंबर प्रश्न देखिबा 1886 डिसेंबर 28 रे जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन केउठारे अनुष्ठित होइथिला? ऑप्शन क रे अछि मद्रास, ऑप्शन ख रे अछि कलिकता, ऑप्शन ग रे अछि बॉम्बे, ऑप्शन घ रे अछि दिल्ली? ताहले यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख कलिकता है सठिक उत्तर। जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन कलिकता ठारे बसिथिला। 23 नंबर प्रश्न देखिबा निम्नलिखित मध्यरु किए लॉर्ड कर्जन को प्रभावित करी ओडिशा आनिथिले? ऑप्शन क रे अछि मधुसूदन दास, ऑप्शन ख रे अछि फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन ग रे अछि गौरीशंकर राय, ऑप्शन घ रे अछि नीलमणि विद्यारत्न?
ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो मधुसूदन दास ऑप्शन क हे जिवो सठिक उत्तर। साइमन कमिशन को महाराजा कृष्ण चंद्र गजपति केउठारे साक्षात करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कथा कहिथिले? बॉम्बे ठारे, मांद्रास ठारे, बिहार ठारे ना गंजाम ठारे? ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो 24 नंबर रो मांद्रास ठारे ऑप्शन ख हे जिवो सठिक उत्तर। 25 नंबर 1935 भारत शासन आईन रो केते धारा अनुଯାୟୀ ओडिशा को नूतन प्रदेश भावे स्वीकृति दिया जायतिला? 280, 282, 285, 289? ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो 289 धारा। 289 धारा अनुसार ओडिशा को नूतन प्रदेश भावे स्वीकृति दिया जायतिला। परवर्ती प्रश्न स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो गठन संपर्क में मतामत देवा निमंते केउ सब कमिटी गठन करा जायतिला? ओटिली सब कमिटी, फिलिप डफ सब कमिटी, सामुएल होर सब कमिटी, डोनेल सब कमिटी? ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो ओटिली सब कमिटी ऑप्शन क हे जिवो सठिक उत्तर। किए ओ डोनेल कमिटी रो सदस्य न थिले? डोनेल कमिटी रो सदस्य कौन किए न थिले? सच्चिदानंद सिन्हा, सीवीएस नरसिंह राजू, कृष्णचंद्र गजपति, मधुसूदन दास? ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो मधुसूदन दास। डोनेल कमिटी रो सदस्य मधुसूदन दास न थिले। 28 नंबर प्रश्न पारला खेमुंडी रो अधिकांश लोक केउ भाषाभाषी होइथिबारु इंग्रेज सरकार एहाकू ओडिशा को हस्तांतर କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ? ପାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ? କରେ ଦେଇଛି ତାମିଲ, ଖରେ ଅଛି ବଙ୍ଗଳା, ଅପସନ୍ ଗରେ ଅଛି ତେଲୁଗୁ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଅଛି ମାଲାୟାଲମ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତେଲୁଗୁ। 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ନବଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିଲା? 4, 5, 6, 7? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। 31 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଆସନ ଥିଲା? 56ଟି, 60ଟି, 70ଟି ନା 147ଟି? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 60ଟି। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କେଉଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ କ ରେ ଅଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳ, ଖରେ ଅଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ଅଛି ଜାତୀୟ ଦଳ, ଅପସନ୍ ଘ ରେ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜାତୀୟ ଦଳ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ରେ ଅଛି ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ଅଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ଅପସନ୍ ଘ ରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? 1937 ଅକ୍ଟୋବର 30, 1939 ଏପ୍ରିଲ 1, 1937 ଜୁଲାଇ 19,
1937 ଜୁଲାଇ 28। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର 1937 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ। ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପସନ ଖ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରହଟ୍ଟା ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ପାର୍ସୀ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଗ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସାମୁଏଲ ଓ ଡନେଲ, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ସି.ଏଲ୍. ଫିଲିପ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସାମୁଏଲ ଓ ଡନେଲ। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଅପସନ କ ରେ ଅଛି କଟକ, ଅପସନ ଖ ଅଛି ପୁରୀ, ଅପସନ ଗ ରେ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ ଘ ରେ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଟକ ଠାରେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଅପସନ କ ରେ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି, ଅପସନ ଖ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ସଭା, ଅପସନ ଗ ରେ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଅପସନ ଘ ରେ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା। ଏହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।